Sinabi niya binigwas. Sabi niya, guys, di ba sinabi? Bibing ko daw sabi niya. Dapat nagpapakita si Mama. Ayan. Kilala na yung ayaw na siya ayaw na nga sila, ayaw na siya palabasin. Minsan kahit boses ka na lang eh. Ayun, grabe. Grabe. Kaya ko sa inyo, guys. Done CO, guys, kasi ilang minutes na lang tayo. 4 minutes na lang, guys. 4 minutes, guys, ha. Ayan, ihabol nyo na yung basket 1 and 2, guys, kasi 7:25 na lang ngayon at 6:28. Come on. Habol, check out! Habol, check out! Habol, check out! Ayan. Guys, happy 1.8M. Grabe kayo. Thank you, Ayan. Sa mga humahabol dyan, guys. Yes, my love. Ayan. Grabe. Yes, my Guys, ha, sa mga Thank you, humahabol dyan. 1.3. Yes, my love. Habol nyo na. 3 minutes left! Guys, ihabol nyo na yan. Ayan, ihabol nyo na yan, guys. Habang nandito pa. Ayan, ihabol nyo na yan, guys, ha. I-down check out nyo na yan. Ayan. Grabe kayo, guys. Anong ganyan ka naman? Balik ganyan, man. Dalawa. Grabe. Happy 21st. Dalawa. Congrats, Nicolas. Dalawa. Dalawang ulit nga. Oh, go. Salamin. Pump. Hindi, dalawa. Ayan, guys, ha. Habol, down CO nyo na. Down CO. Guys, ha, sa mga gusto humabol, ayan, sa presyo na namin siya. Kasi nga, mag-e-end na ng live ang Nicolas. Mag-e-end na ng live ang Nicolas, guys. Down CO nyo na. Down CO nyo na, guys, ha. Ayan. Pump. Ayan, guys. Ulit. 1, 2, 3, go. Pump. Guys, 2 minutes left. 2 minutes left. Ayan ang timer natin, guys. 2 minutes left, guys. You only have 2 minutes left. Guys, ang magkamali, sasakalin. Magkamali. Mag-check out. Oo, mag-check out guys. Ayan. Habol nyo na. 7, 8. Pump. Oh, Ulit. mali ka agad, Ang boss. sakit kasi ng singsing Oh, ko eh. sige, tatanggalin ko ha pag ikaw nagkamali pa. Hindi na talaga sing-sing ko to. Oh, 6, 7, 8. Pump. Yung Guys, mukha i-check niya. out nyo Yung na. mukha niya. Yung mukha niya. Ang kaba ko. Habang kayo Guys. mag-check out habang naglalaro kami. Sagad nyo Dahil na. kala ko, ang mag-check out ngayon ay si Nicolas Otor. Yay! Congratulations! Napili kayo! Yeah, at ang next ay... Ang next ay si NP. Si NP! Guys, i-down CO nyo na kasi, ayan guys, ito yung timer guys, less than seconds na lang guys, 54 seconds Yes! left. Galing nyo nga, nadagdag. Kasi, itodo mo na yan! Itodo mo na yan. Thank you so much po 40 sa lahat seconds ng left. nag-check 40 seconds out. left. 30 seconds left guys, habol na kayo. 30 seconds left guys. Ha? 30 seconds left Kinakabahan guys. ka kasi. 20 seconds left before you check 20 out seconds! and our 20 live. seconds na lang! Ayan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you! Thank you so much, guys. Thank you! Ayan, guys. So, papaalam na po ang Nicolas. The Thank you mic, so much! the mic are yours. Sa live. Sa live, Mama. Dito! Mama, sa Dito, live. sa live sa ko. Oo. Justin, pakita ka daw. Ayan. Sa labas. Sa labas. Madam. Mag-guide ka sa kanila. Yes! Wala na ang Nicolas at ang papalit ay si... Bigla lagi 500 yung viewers. Bumaba. Ang dami nag-cancel. Bumalik yung basket number 4. Hoy! Bilisan nyo dyan. I-check out nyo ba yan? Thank you so much! Yes, guys! Congratulations sa ating Nicolas in behalf of Cola. Congratulations to the both of you. You are just a legend. Oh, You are a legend. parang namatay na kami An doon. immortal, an epic, a mythic. Yes.
Yes, bibig na ako sa ML. Kahit Grandmaster Thank lang. you, guys. Over. Bye-bye po. Thank you so Bye much. po! Yes. Thank you. Hindi na tayo. 3, 2, 1. Again guys,